Lenovo IdeaPad गेमिंग लैपटॉप है हमारे पास जो है, ठीक है नॉर्मल दिखा लियो अपना। देखो ना गेमिंग लैपटॉप i5 11 जनरेशन एकदम मिड कंडीशन 180 इंच है। देखो इंचो ज्यादा देखो হিঞ্চ রয়েছে। 270 হিঞ্চ আছে, ঠিক আছে। এইচপি के AMD के लैपटॉप আছে 8GB रैम 256GB SSD, এটা भी आ जाবে 8 से लेकर 9000 টাকা। 8GB रैम 256GB SSD দিয়ে আইথলন সিলভার के 10 जनरेशन আছে 10 से लेकर 11 এর মধ্যে। 10 থেকে 11 AMD ASUS के 9 जनरेशन लैपटॉप হবে 8GB रैम 256GB SSD, i3 6 जनरेशन 8GB रैम 256GB SSD। দাম কি হবে মাত্র 900 থেকে 10000 টাকা। অনেক হার্ডি लैपटॉप डेल लैटिट्यूड से एकदम स्लिम विद अपना वो बायोमेट्रिक डिवाइस है, सब कुछ सपोर्ट करता है, ठीक है ना। HP EliteBook i5 6 जनरेशन 8GB रैम 256GB SSD अनयूज्ड लैपटॉप ओल्ड स्टॉक है ओनली। नमस्कार बंधु लोग, सबसे पहले पहला बैसाख के भारी भारी शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। अपना बैसाख स्टार्ट হয়ে গেল, আমি লেখা আসলো নতুন কালেকশন ল্যাপটপ কে, প্রচুর কালেকশন মানে প্রচুর কালেকশন নতুন কালেকশন। বৈশাখ মাস আসছে বলে কিন্তু তার প্রচুর পরিমাণে কালেকশন है। बेस्ट प्राइस में लगा लियो, बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी लैपटॉप है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करबो अपना स्टार्ट करे पहले अपना एड्रेस बोलते नाम बोलते शॉप के मध्य बंधु लोग को जानছে सबे, फिर भी एड्रेस बोलते रहते हैं हम। हमारे शॉप के नाम है IT मार्ट, शॉप नंबर 315 है ई मॉल 3rd फ्लोर। अपने मेट्रो से আসছে तो चांदनी गेट नंबर 1 पे मेट्रो तुरुन, बस से আসছে तो अपने শিয়ালদা से আসছে কেন बस से আসতে পারে ওটা জানতলতে। কোনো অসুবিধা হচ্ছে আপনি নাম্বার দিয়ে আছে, নাম্বার पे कॉल করুন, बस फुल सपोर्ट পাবে একদম একদম একদম। देखो पहले क्या था कि पहले हमें सस्ता सस्ता लैपटॉप आज से 4000-5000 টাকা मोटो मोटो लैपटॉप ওটা টাইম फ्रैंकी बोलबो ওটা টাইম देखो अभी भी আছে लिमिटेड स्टॉक আছে, लिमिटेड स्टॉक আছে 4000-5000 और रियली बोलबो तो ওটা टाइम खत्म হয়ে গেল अभी, ठीक है ना। तो अपने बंधु लोग रिक्वेस्ट करबो আমি कि अपना একটু ভালো একটু 7000-8000 টাকা ল্যাপটপ লাগাউন, ভালো ল্যাপটপ মিলবে আপনার 2 বছর 3 বছর নিশ্চিত হয়ে ইউজ করতে পারে। SSD থাকবে ল্যাপটপ মধ্যে, যেটা দেখুন আমি প্রথম আমি ল্যাপটপ দেখালিও আপনার যেন 2-5 বছর জন্য ব্যবহার HP के लैपटॉप আছে, HP के लैपटॉप আছে सिंपल सिल्वर सोबर लैपटॉप আছে, ঠিক আছে না। इंटेल के प्रोसेसर আছে 4GB रैम 128GB SSD, सब कुछ একটা एक्सपेंडेबल থাকে। এটা 15.6 इंच एकदम मिन कंडीशन देखते পাবেন, ক্রোকোডাইল বডি আছে। এটা আপনার आ जाবে মাত্র 7 से लेकर 8000 টাকা, মাত্র 7 से लेकर 8000 টাকা। আর বৈশাখ মাস আছে তো অফার থাকবে আপনার 1000 রুপিস ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট চলছে। হ্যাঁ বৈশাখ মাসের মানে ফ্ল্যাট ডিসকাউंट থাকবে। এটা এই মাস মধ্যে আছে, এই মাসের জন্য, এই মাসের জন্য বৈশাখের জন্য, ঠিক আছে না। फिर देखो এটা एसआर के एकदम स्लिम लैपटॉप सील पैक, तो सील खुल्लो ही नहीं है এটা। जो कंपनी का आईजीटी बिल्ड है, आईजीटी बिल्ड 4GB रैम 256GB SSD, सब कुछ एक्सपेंड करते পারবে আপনার। सील पैक लैपटॉप আছে एसआर के एकदम देखते পারে एकदम मिन कंडीशन 180 इंच है। देखो इंचो ज्यादा देखो হিঞ্চ রয়েছে। 270 इंच আছে, ঠিক আছে। আপনার পাঁচ যেহেতু অনেকেরই প্রবলেম থাকে সে হিঞ্চটা, এটা হিঞ্চ के प्रॉब्लम হবে না, কোনো প্রবলেম আপনি মাত্র হয়ে যাবে এটা 8 से लेकर 9000 টাকা, মাত্র 8 से लेकर 9000, মানে একবারে সুপার মিন কন্ডিশন। सुपर मिन कंडीशन দেখুন। HP के AMD के लैपटॉप है 8GB रैम 256GB SSD, এটা भी आ যাবে 8 से लेकर 9000 টাকা, मात्र 8 থেকে 9000, 8 से लेकर 9000 টাকা। Lenovo দেখুন কিরকম লেটেস্ট ল্যাপটপ লাগবে, একদম ফুল IPS বেজের মধ্যে, ঠিক আছে। বেসিক ল্যাপটপ ফুল IPS বেজের মধ্যে, একদম IPS প্যানেলের মধ্যে 8GB रैम 256GB SSD দিয়ে আইথলন সিলভার के 10 जनरेशन আছে। এটা আপনার 10 से लेकर 12000 টাকার মধ্যে, মাত্র 10 से लेकर 12000 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে, है ना। अगेन Lenovo का लैपटॉप देखो नहीं और ভালো ল্যাপটপ লাগবে উইথ গ্রাফিক্স আমার হাই বাজেট মধ্যে। দেখুন 10 से लेकर 11 এর মধ্যে 10 থেকে 11 AMD ASUS के 9 जनरेशन लैपटॉप হবে 8GB रैम 256GB SSD, 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स থাকবে আর 4GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, ठीक है ना। तो अपने ग्राफिक्स दिए मैं लोग কোনো बंधु কাজ আছে ऑटो कार्ड चलाना है, नॉर्मल लैपटॉप में ऑटो कार्ड चलावे सब तो आराम से चलवे। ये सब लैपटॉप की होता है कि अपना 10 से 12 8 से लेकर 12 का मिले चैनल में, तो आराम से आपका लैपटॉप 2 साल तक आराम से मिनिमम विदाउट एनी प्रॉब्लम चलेगा। नॉर्मल जो होता है सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह वो तो करना ही पड़ेगा हर लैपटॉप में, ठीक है। সে তো বটেই। देखो डेल का सिल्वर लैपटॉप है AMD एथलॉन के सिल्वर के 10 जनरेशन, AMD के 10 जनरेशन लैपटॉप আছে 8GB रैम 256GB SSD দিয়ে, এটা আপনার যাবে মাত্র 11 থেকে 12000 টাকা, 11 থেকে 12 মাত্র 11 থেকে 12000 টাকা। আর এখন কি আছে कि আমার একদম প্রিমিয়াম ল্যাপটপ के भंडार হ্যাঁ পুরো প্রিমিয়াম ল্যাপটপ একবারে ভন্ডার। আর সাথে দেখুন, বক্স প্যাক তো রয়েছে, তাই না? বক্স প্যাক ল্যাপটপ আছে, দেখাবো আমি রয়েছে। বক্স প্যাক ল্যাপটপ আছে i3 6 जनरेशन। Lenovo का i3 6 जनरेशन আছে মিন कंडीशन। আমি একই কি বলবো, আমার ফিজিক্যাল কন্ডিশন আর ইন্টারনাল কন্ডিশন दोनों বেস্ট থাকবে, কোনো ল্যাপটপ কোনো কিছু রিপেয়ার না। i3 6 जनरेशन 8GB रैम 256GB SSD, দাম কি হবে মাত্র 9 से लेकर 10000 টাকা, 9 থেকে 10000, 9 से लेकर 10000 টাকার মধ্যে i3 6 जनरेशन দিয়েছে আপনি উইথ ইন্টারনাল ব্যাটারি উইথ DDR4 रैम है একদম। এরপর দেখুন इंटेल Celeron के 10 जनरेशन 8GB रैम 256GB SSD দিয়ে मात्र 12 से लेकर 13000 টাকা, মাত্র 12 से लेकर मात्र एक बरस चला लैपटॉप, एकदम हल्का लाइट वेट 1.5 kg का लैपटॉप। अपर सेगमेंट में नाओ, अपर सेगमेंट में देखो i3 के 8 जनरेशन हो गलो, i3 के 8 जनरेशन 14 इंच মধ্যে একদম স্লিম ল্যাপটপ, i3 के 8 जनरेशन 8GB रैम 256GB SSD দিয়ে, দাম কি হবে মাত্র 11 से लेकर 12000 টাকা, 11 থেকে 12000, মাত্র 11 से लेकर 12000।
प्लस हमार की है कि हमार जो वीडियो में दाम बोला लेते दादा कोनो कस्टमर আসবে সেম দামে পাবে একবার same to same দাম। হ্যাঁ সেম টু সেম দাম আপনার বিলিভ না হতে আপনি স্ক্রিনশট লেখা আসুন ভিডিওকে একদম, একদম। সেম দাম হবে ওটা আপনার সেম দাম সেম দাম হবে দেখুন i5 के लैपटॉप আছে i5 8GB रैम 256GB एसएसडी अनेक हार्डी लैपटॉप डेल लैटिट्यूड सीरीज एकदम स्लिम विद अपना हम लोग बायोमेट्रिक डिवाइसेस सब कुछ सपोर्ट करते हैं ठीक है ना विद अपना बैकलाइट कीबोर्ड है 8GB रैम নরমালি যারা কাজ করবে কাজের জন্য কিন্তু খুব সুন্দর হবে খুব সুন্দর ল্যাপটপ 8GB रैम 256GB एसएसडी দিয়ে আপনার হয়ে যাবে মাত্র 12 থেকে 13000 টাকা 12 থেকে 13,000 মাত্র 12 থেকে 13000 মানে ডেটা এন্ট্রি থেকে নিয়ে डाटा एंट्री ना अपना ऑटो कार्ड चलाउन AutoCAD, হ্যাঁ। नॉर्मल कोडिंग करूँ Normal coding। सब i5 के 5th जनरेशन लैपटॉप है ওটা বা অনেকেই যারা ক্যাফে রাখতে চায় তাদের জন্য কিন্তু कैफे रखा जाता है इंस्टीट्यूट के लिए होते ऑफिस के लिए भी भाলো होता है অফিসের জন্য সবথেকে हाँ शॉपे के लिए ভালো হচ্ছে শপে के लिए हिसाब किताब कर दे अनेक ভালো लैपटॉप আছে ওটা দেখুন গ্রাফিক্স ল্যাপটপ i5 के 6th जनरेशन 8GB रैम 256GB एसएसडी विद 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स और 4GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स থাকে এটা থাকে আপনার মাত্র 12 থেকে 13000 টাকা 12 থেকে 13,000 i5 6th जनरेशन দিচ্ছে মাত্র 12 থেকে 13000 টাকা এটা দেখুন HP के एलाइट बुक HP एलाइट बुक i5 6th जनरेशन 8GB रैम 256GB एसएसडी अनयूज्ड लैपटॉप ओल्ड स्टॉक में ओनली কোনো ইউজ ল্যাপটপ नहीं है एक दाग ना एक कुछ ना Honest condition। अनयूज्ड लैपटॉप আছে এখন भी সিল पे कंपनी के सील पे रहते हैं अनयूज्ड लैपटॉप 8GB रैम 256GB एसएसडी এটা आ जाবে মাত্র 15 থেকে 16000 টাকার 15 মধ্যে থেকে 16,000 কোনো ইউজ না আপনার মাত্র আরাম से একবার ইউজ করুন 2 unused साल condition। 2 साल 3 साल 4 साल ইউজ করুন এটা अनयूज्ड कंडीशन এটা দেখুন HP के ধরো এটা ডেল के i5 6th जनरेशन ডেল के i5 6th जनरेशन হয়ে গেল 8GB रैम 256GB एसएसडी দিয়ে 180 इंचे ठीक है ना এটা भी आ जाবে আপনার মাত্র সেম 15 থেকে 16000 টাকা 15 থেকে 16,000 টাকা अनेक कस्टमर पूछे भाई i7 মধ্যে दोनों में i7 কোনো हाई कॉन्फ़िगरेशन हमारा मॉडल थोड़ा ओल्ड हुए चलবে ওটা हाई कॉन्फ़िगरेशन कम दामे देखो हाई i7 के एकदम हाई कॉन्फ़िगरेशन i7 8th जनरेशन 180 ही डेल के ब्रांडेड কোনো ऐसा आसूस बाने भी देছে না डेल के ब्रांडे i7 8 16GB रैम 256 रैम 256GB एसएसडी 16GB रैम 512GB एसएसडी सब आ जाবে 20000 के भीतर i7 के लैपटॉप দিচ্ছে 8th जनरेशन 20000 के भीतर 20,000 এটা मतलब 18 से लेके 20000 18000 हो जाবে i7 16GB रैम 256GB एसएसडी 19500 টাকা 16GB रैम 512GB एसएसडी हो যাবে আপনার দেখুন ডেল के एकदम प्रीमियम लैपटॉप i5 8th जनरेशन 8GB रैम 256GB एसएसडी एकदम ছোট 13.3 इजी टू कैरी लैपटॉप 8GB रैम 256GB एसएसडी মধ্যে আপনার হয়ে যাবে এটা 16 থেকে 17000 एकदम प्रीमियम सीरीज लैपटॉप है এটা देखते पाते ब्लेजर एकदम ब्लेजर एक सुई जैसा ब्लेजर जैसा धागा जैसा HP एलाइट बुक्स सबसे ভালো মডেল सबसे মেটালিক মডেল ফুল মেটালিক বডির সাথে আপনার i5 7 জেনারেশন i5 8 জেনারেশন পাওয়া যাবে i5 10 জেনারেশন পাওয়া যাবে এটা i5 8 জেনারেশন কে পাওয়া যাবে আপনার মাত্র 18 থেকে 20000 18 থেকে i5 8 জেনারেশন 8GB रैम 256GB एसएसडी দিয়ে মেটালিক বডি সব থাকে এটা দেখুন একটু আর দেখাবো আমি i5 8 ছিল ওটা এটা দেখো সেম ল্যাপটপ আছে HP ZBook আছে এটা সেম নতুন লোগো দিয়ে HP ZBook i7 8 জেনারেশন 8GB रैम 512GB एसएसडी দিয়ে এটা আপনার যাবে মাত্র 21 থেকে 22000 টাকা কালারটা খুব সুন্দর কালারটা খুব সুন্দর একদম ভালো ল্যাপটপ এটা অনেক ভালো ল্যাপটপ এইসব ল্যাপটপ কি হলো লেলে আপনার 4 বছর 5 বছর নিশ্চিন্ত থাকবে এটা নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। দেখো এটা পুরো প্রিমিয়াম ল্যাপটপ আছে এটা পুরো প্রিমিয়াম ল্যাপটপ যা স্যাম্পল দেখাচ্ছি নতুন আপনাকে লোগো দিয়েও রয়েছে हाँ দেখুন ডেল के Ryzen 3 8GB रैम 256GB एसएसडी দিয়ে ঠিক আছে না আপনার নতুন মধ্যে কি দাম নতুন মধ্যে 35-36,000 রুপিয়া দাম আমার মধ্যে কি পাওয়া যাবে 800 কম মাত্র 16000 টাকা মাত্র 16,000 মাত্র 16000 টাকা एक दाग ना एक स्क्रैच ना देखते पारे कस्टमर लोग কোনো স্ক্র্যাচ কোনো স্ক্র্যাচ না কোনো দাগ না 1 साल के वारंटी থাকে আমাদের সব ল্যাপটপ के 1 साल के वारंटी तो থাকেই ভিউর মধ্যে এটা দেখুন ডেল के i3 11 जनरेशन i3 11 जनरेशन 8GB रैम 512GB एसएसडी দিয়ে একদম মিন কন্ডিশন ল্যাপটপ এসব কোনো দাগ না কোনো স্ক্র্যাচ না স্ক্র্যাচ নেই ঠিক আছে না খুব সুন্দর এটা পাওয়া যাবে আপনার মাত্র 19 থেকে 20000 19 থেকে 20,000 মাত্র 19 থেকে 20000 টাকা এটা দেখুন ডেল के i5 10 जनरेशन ডেল के i5 10 जनरेशन दो लैपटॉप দেখাবো আমি আচ্ছা, एक HP एक सिल्वर है দেখুন ডেল HP দেখুন আপনার ডেলে দেখুন এটা ডেলে হয়ে গেল এটা Dell এর হয়ে i5 10 जनरेशन 8GB रैम এটা 512GB एसएसडी এটা HP হলো সিলভার কালার दोनों वेरिएंट দেখাচ্ছে হ্যাঁ i5 10 जनरेशन 8GB रैम 512GB एसएसडी 21 से 22,000 মধ্যে মাত্র পাওয়া যাবে 21 থেকে जो लून अपना तो सिल्वर लून ग्रे कलर लून डेल लून HP लून आसूस लेनोवो হবে এসব হবে আর দাম কম থাকবে 2000 3000 4000 টাকা দাম কম হবে মানে যেটা ইচ্ছা সেটা নিতে পারো যেটা ইচ্ছা সেটা নিতে পারেন হর ব্র্যান্ড अवेलेबल है সামনে কি বলবি ভাই i5 10 জেনারেশন মধ্যে খালি ডেল अवेलेबल আছে HP अवेलेबल নিয়েছে যার যেটা যেটা দেখুন পছন্দ এটা সেটা নেবে। Lenovo হয়ে গেল i5 11 जनरेशन 16GB रैम 512GB एसएसडी एकदम टॉप मिन जो टॉप कॉन्फ़िगरेशन मतलब 16GB रैम 512GB एसएसडी Lenovo के फ्लेक्स स्लिम फैब देखो 16 একবার 16 500 Lenovo IdeaPad स्लिम फैब 16GB रैम 512GB एसएसडी দিয়ে দাম কি হবে আপনার মাত্র 23 से लेके 24000 টাকা 23 থেকে 24 23 से 24000 i5 11 जनरेशन 16GB 8GB 512 के वेरिएंट अवेलेबल আছে ওটা দাম আর কম হবে এটা
ফির দেখুন এটা লেনোভো ছিল, এটা ডেলে আছে, ডেলের উপর আছে। ডেলে আছে i5 11 জেনারেশন 16 জিবি র্যাম 512 জিবি এসএসডি দিয়ে। এটা भी দাম সেম हो যাবে আপনার 23 से लेकर 24,000 টাকা, 24,000 টাকা। 23 से लेकर 24,000 টাকা। এটা फिर দেখুন এইচপি के i5 11 জেনারেশন একদম প্রিমিয়াম সিরিজ, একবার premium এইচপি series। প্রোবুক এইচপি के i5 11 জেনারেশন 16 জিবি র্যাম 512 জিবি এসএসডি দিয়ে। এটা দাম थोड़ा ज़्यादा হবে, এটা মেটালিক বডি আছে, টপ এন্ড প্রিমিয়াম মডেল ল্যাপটপ আছে। এটা নতুন के দাম যাবে আপনার 1,10,000 টাকা, আমার পাশ আছে এটা মাত্র 28,000 টাকা, 28,000 টাকা। মাত্র 28,000 টাকা। মানে হিউজ ডিসকাউন্ট तो देखो अपना दिखा लियो, डेल i5 11, लेनोवो i5 11, HP i5 11, तो हर ब्रांड के स्टॉक अवेलेबल है, एकदम। टॉप रनिंग ब्रांड। এটা দেখুন HP EliteBook i5 12 জেনারেশন, এটা कंपनी वारंटी बचा जाए नवंबर 2025 तक, अंडर कंपनी वारंटी, कंपनी वारंटी, ब्रांड वारंटी पास है। i5 12 জেনারেশন 16 জিবি র্যাম 512 জিবি এসএসডি দিয়ে। এটা দাম হবে মাত্র না 35,000 i5 12 জেনারেশন নতুন এর দাম হচ্ছে 1,45,000। 1,45,000 আমি 45,000 भी বলছে না, মাত্র 35,000 টাকা, মানে সব পুরো 1,10,000 ডিসকাউন্ট। 1,10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এখন भी कंपनी वारंटी। এখন দেখুন Ryzen 5 के HP EliteBook के Ryzen 5 के टॉप एंड सीरीज, Ryzen 5 হয়ে গেল আপনার হেক্সা কোর প্রসেসর দিয়ে 8 16 জিবি র্যাম 256 জিবি एसएसडी, দাম হবে মাত্র 20 से लेकर 21,000। अगर Ryzen 5 के कम दाम मुद्दे लगবে HP EliteBook Ryzen 5 দিয়ে একবারে পুরো Ryzen 5 के 4th सीरीज 5th सीरीज আছে, এটা से कम मुद्दे লাগবে, ওটা भी अवेलेबल আছে। দেখুন ওটা भी अवेलेबल আছে Ryzen 5 के 3000 सीरीज जो আসছে, থেকে আর কি 2 জিবি গ্রাফিক্স দিয়ে, এটা হয়ে যাবে মাত্র আপনার 16 से लेकर 17,000। 16 থেকে 17 মানে এটা এই যে হয়ে গেল, এটা টপ এন্ড হয়ে গেল মডেল, টপ এন্ড মডেল হলো Ryzen 5 के। এটা ঠিক আছে, এটা Ryzen 5 के मिड रेंज मॉडल হয়ে গেল এটা, ঠিক আছে। 16 से लेकर 17,000 टॉप एंड मॉडल হলো আপনার 20 से लेकर 21,000 में टॉप एंड मॉडल আসছে আপনার। একদম। फिर देखो इधर i7 9 जनरेशन विथ एच सीरीज प्रोसेसर डेल के लैपटॉप আছে। एच सीरीज मतलब ওগুলো হেক্সা কোর প্রসেসর হবে মিনিমাম, এটা ঠিক আছে না, অক্টা কোর भी হতে পারে, আমার याद না। হেক্সা কোর প্রসেসর হলো 8 জিবি র‍্যাম 256 জিবি এসএসডি দিয়ে। মাত্র কি দাম, এইচ সিরিজ के প্রসেসর দেবো আপনার মাত্র 20,000 টাকা, মাত্র 20,000 টাকা, মাত্র 20,000 টাকা। এইচ সিরিজ के প্রসেসর i7 9 जनरेशन, i5 9 না, i7 9 जनरेशन দেখছি আপনি, কন্ডিশন দেখতে পাই একদম এক স্ক্র্যাচ না এক ভাগ না, এটা কি লোগো भी আপনার নতুন নতুন আছে, এটা খুব সুন্দর। তো আপনার মাত্র দেবো আমি 20,000 টাকা i7 9 जनरेशन। এটা দেখুন i7 10 जनरेशन न्यू लोगो i7 10 जनरेशन नতুন के दाम है 1,35,000, हमारे दाम था 35,000 भी ना, ओनली 32,000, ओनली 32,000 i7 10 जनरेशन 16 জিবি रैम 512 জিবি एसएसडी, टच नॉन टच दोनों अवेलेबल है, এটা टच भी থাকে নন টাচ भी থাকে, दोनों अवेलेबल আছে। এটা দেখুন i7 11 जनरेशन डेल के दाम टॉप एंड प्रीमियम सीरीज i7 11 जनरेशन, যেটা নতুন মধ্যে দাম স্টার্ট হচ্ছে 70,000 প্লাস से। i7 11 8 জিবি रैम 512 জিবি एसएसडी, कंडीशन দেখতে পারা একদম টপ এন্ড মিন কন্ডিশন, দাম হবে অনলি 34,000, অনলি 34,000 এর মধ্যে আপনার i7 11 जनरेशन, যেটা নতুন के দাম আছে অলমোস্ট এটা सेम मॉडल के दाम 74-75,000 है, अपने हाफ से कम मुद्दे पाया जाए। और हमें जो भी प्रीमियम लैपटॉप जैसे प्रीमियम लैपटॉप हो गया तो अपना 3 मंथ्स के फुल पार्ट्स वारंटी पावे। अच्छा अच्छा, अनेक दुकानदार 1 मास के दिए, हमारे भी नॉर्मल लैपटॉप में 1 मास के दिए, बट हमारे मध्य अपना एक्स्ट्रा किया जाए प्रीमियम लैपटॉप में 3 मास के वारंटी पावे अपना। अगर गेमिंग स्विच में अपने देखते पाए तो गेमिंग स्विच नॉर्मल गेमिंग स्विच देखो नंबर 19,000 টাকা स्टार्ट है। अच्छा 19,000 থেকে 19 Ryzen 5 के 5000 सीरीज है एसआर के विद GTX 1650 के ग्राफिक्स 8 জিবি रैम 512 জিবি सीरीज দিয়ে মাত্র 19,000 টাকা, মাত্র 19,000 মাত্র 19,000 টাকা गेमिंग लैपटॉप। अपर गेमिंग सीरीज মধ্যে আসবে তো দেখুন हर तरह का अवेलेबल, MSI के i5 11 जनरेशन 16 জিবি रैम 512 জিবি सीरीज দিয়ে মাত্র 31,000 টাকা যাবে, মাত্র 31,000, মাত্র 31,000। এটা দেখুন Asus TUF i5 10 जनरेशन 8 জিবি रैम 512 জিবি सीरीज দিয়ে মাত্র 30,000 টাকা, एकदम मिन कंडीशन, মাত্র 30,000 कीबोर्ड টাকা, মাত্র 30,000 টাকা, कीबोर्ड মধ্যে भी एक दाग ना, মাত্র 30,000 টাকা। এটা দেখুন আমি লেখা লিও अभी নতুন ল্যাপটপ, এটা নতুন কনফিগারেশন ল্যাপটপ লেখা লিও আপনি जेटबुक। अनेक कस्टमर के डिमांड थे भाई जेटबुक वर्केशन लाओ ना विद ग्राफिक्स दिए, इधर जेटबुक हो गया i7 9 जनरेशन 32 জিবি रैम दिए, 32 জিবি ডিফল্ট रैम दिए, এটা আপনার रैम करते পারবে 64 জিবি तक इजिली। 32 জিবি के 200 स्लॉट खाली है, 32 জিবি रैम दिए विद हेक्सा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिए, 4 জিবি कॉर्डो ग्राफिक्स, एनवीडिया कॉर्डो बहुत हाई लेवल ग्राफिक्स है, এটা एनवीडिया कॉर्डो ग्राफिक्स दिए, दाम হবে মাত্র কি আপনার 30 से लेकर 32,000 টাকা, ओनली 30 से लेकर 32,000 টাকা দিচ্ছি আমি দাম আপনি, যেটা নতুন के दाम 1.5 লাখ के आसपास আছে এটা। मैकबुक में तो देखते पाए, मैकबुक देखते पारे हमारे मैकबुक के दाम अपने स्टार्ट हो जाए अपने 15,000 14,000 16,000 से स्टार्ट है। जैसे बेसिक देख रहे मैकबुक एकदम, मैकबुक एयर बात करते हैं, प्रो ना, प्रो तो और सस्तो। मैकबुक एयर 8 জিবি रैम 128 জিবি एसएसडी দিয়ে আপনার পাওয়া যাবে মাত্র 15 থেকে 16,000 টাকা, মাত্র 15 থেকে 16,000। দেখুন এই হলো আর হাইয়ার মডেল নেবে 2017
মাত্র 19 से लेकर 20,000 টাকা ম্যাকবুক এয়ার, ঠিক আছে। মানে টাচ বার সমস্ত রকম মানে সমস্ত রকম অ্যাভেলেবল আছে। টাচ বার নেবে, দেখুন টাচ বারে বড় মধ্যে টাচ বার নেবে একদম না, বড় মধ্যে 16 GB रैम 512 GB SSD, 32 GB रैम 512 GB SSD, 16 इंच स्क्रीन दिए विद फॉर एडिटिंग्स के लिए अवेलेबल है हमारे पास। दाम हुए मात्र 40 से लेकर 45,000 টাকা। लेटेस्ट হলো এটা। M1 লাগবে আপনার, দেখো M1 আছে, M1 Pro, ঠিক আছে। M1 Pro এগুলো আপনার উইথ টাচ বার 8 GB रैम 256 GB SSD দিয়ে দাম কি হয়ে যাবে না मात्र 45 से 48,000, মাত্র 45 से 48,000 টাকা। तो M1 मैक के भी सारा वैरायटी अवेलेबल है। ভ্যারাইটি রয়েছে अनेक दुकानदार दिखाচ্ছে আপনার বক্স প্যাক ল্যাপটপ, বক্স প্যাক ল্যাপটপ লুন, নতুন ল্যাপটপ লুন, তো নতুন ল্যাপটপ আপনার जो 40,000 ল্যাপটপ আছে 60,000 ল্যাপটপ আছে 10,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে। আমি বন্ধুদের एक ही बात বলবো, আপনার নতুন ল্যাপটপ কোনো দোকানদার যাচ্ছে हम तो দিতে পারবো না। নতুন ল্যাপটপ কোনো দোকানদার যাচ্ছে বলে বক্স প্যাক নতুন আছে এটা, तो अपना सीरियल नंबर चेक किए लून, सीरियल नंबर से वेरीफाई करूँ सेटअप डेल के लैपटॉप আছে डेल सपोर्ट में जाऊँ वेरीफाई करूँ कि सीरियल नंबर से নতুন নতুন দেখাচ্ছে কিনা কোনো ল্যাপটপ নতুন হচ্ছে না দাদা। हमारे पास जो लैपटॉप হবে বক্স প্যাকে 2 মাস 4 মাস 6 মাস 8 মাস 1 মাস 3 মাস ইউজ হয় ওটা ইউজ করা। দেখুন আপনি जैसे আমি দেখাচ্ছি আপনার ডেল के ল্যাপটপে, ডেল के এটা হয়ে গেল ডেল के কার্বন সিরিজ ল্যাপটপ, কার্বন সিরিজের ডেল के কার্বন সিরিজ ল্যাপটপ হয়ে গেল i5 12 জেনারেশন। আমি দেখাচ্ছি আপনার আমার এটা যত হচ্ছে এটা 4 পিস ল্যাপটপ আছে কার্বন সিরিজ के 4 পিস ল্যাপটপ আছে। এটা আপনার 7 মাস ইউজ আছে ল্যাপটপ, 5 মাস এটা कंपनी वारंटी पास হবে। দেখুন ফ্র্যাঙ্কলি जो আমি বলবো না যে আমি বলবো না कि 1 साल के वारंटी নতুন আছে, নতুন নেই আছে, এটা ইউজড আছে, বাট এটা কি হবে আপনার 1 साल के वारंटी পাবে। দেখুন i5 12 জেনারেশন 16 GB रैम 512 GB SSD দিয়ে 5 মাস कंपनी ब्रांड वारंटी পাবে আর 1 साल हमारे वारंटी থাকবে এটা। এটা দাম হবে যে i5 12 জেনারেশন 16 GB रैम 512 GB SSD দিয়ে দাম হবে মাত্র 28 से लेकर 30,000 টাকা। जो নতুন के দাম আছে আপনার 54-55,000 টাকা, আমি 30,000 টাকা দিতে পারবো। তো এই সব ল্যাপটপ হচ্ছে, হ্যাঁ এরকম টাইপের অনেক ফ্র্যাঙ্কলি বলছি আমি যে বক্স প্যাক কোনো भी কোম্পানি ডেলের কোম্পানি আছে এইচপি কোম্পানি আছে আপনার নতুন ল্যাপটপ কাহি দিয়ে দেবে 10,000 টাকার মধ্যে। ওটা চাহে 1 মাস ইউজ থাকে 2 মাস ইউজ থাকে 3 মাস ইউজ থাকে এটা, অথবা रिजेक्टेड स्टॉक থাকে, रिजेक्टेड स्टॉक থাকে। तो আপনারা কোনো দোকান से আপনারা लेसन बॉक्स पैक लैपटॉप है तो अपना वेरीफाई किए लून, सीरियल नंबर डाले वेरीफाई किए लून के भाई हम सपोर्ट डेल से एचपी से लेनोवो से যেটা ল্যাপটপ আছে ওটা পাচ্ছে কি পাচ্ছে, ঠিক আছে। দেখুন এখন लेनोवो आइडियापैड गेमिंग लैपटॉप আছে, लेनोवो आइडियापैड गेमिंग लैपटॉप है हमारे पास जो है, ठीक है एक नॉर्मल देखा लियो अपना। देखो এটা गेमिंग लैपटॉप i5 11 जनरेशन, i5 11 जनरेशन এখন भी 6 মাস कंपनी के वारंटी बता যাচ্ছে। i5 11 जनरेशन হলো দেখো এটা i5 11 जनरेशन 16 GB रैम 512 GB SSD দিয়ে, ঠিক है ना। 6 মাস 5 से 6 মাস कंपनी वारंटी बता যাচ্ছে। এটা মাত্র পাওয়া যাবে আপনার 30 से लेकर 32,000 টাকা, 30 থেকে 32,000 টাকা, मात्र 30 से लेकर 32,000। तो भाई लोग আমি একই বার বলবো বন্ধু লোক ভাই লোক अपना वंस अगेन প্রথম বৈশাখকে শুভকামনায় আর আমার অফার চলছে, আপনার শপের মধ্যে আসুন, ভিজিট করুন, আপনার দাম ভেরিফাই করনা আছে, দাম ভেরিফাই করুন। আমি তো বলবো কাস্টমার ভিউয়ার লোক আপনি দो दुकान দেখে আসুন, একদম दो दुकान দেখে আসুন, তো আপনি মালুম পড়বে দাদা আইটি মাল মধ্যে যে আমার বন্ধু লোক দাম বললো ওটা কি দাম বললো কি দাম দিচ্ছে, তো আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে ক্লিয়ার। লেকিন আসুন একবার এই বলবো রিকোয়েস্ট করবো। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিউয়ার্স, ভিডিও এখন শেষ করবো। তো থ্যাংক ইউ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।